नमस्कार बंधु नमस्कार। वार्षिक राशिफल सिंह सिंह राशि 25 मसीहा किभली सुख दुख को नहीं आसुची ताहा आमे आज अवश्य आलोचना करिबा। ता पूर्व पदे कहिबी जे रवि सिंह राशि अधिकारी। रवि जदि जातकरे मेषरे कर्कटरे सिंहरे बिछारे धनुरे और मीनरे थांती एवं यही गतागत समय जेबे तृतीय षष्ठ दशम और एकादश होती तेबे से जातक को माने व्यक्ति विशेष को यथेष्ट सहयोग करथांती। जेमती पुओ को बापा हाथ खोली साहाय्य सहयोग करथांती। आमे बहुत थोड़ा आलोचना करिजे नारीणां गुरु बलम श्रेष्ठ। गोटे नारी जातकरे कन्या जातकरे झील जातकरे जदि बृहस्पति उच्च स्थान अछंती तेबे सेई बृहस्पति को नहीं झीटीर भावी स्वामी उपरे आलोचना कर जाय परिबो, सत्य संधान कर जाय परिबो। सेमती पुओ जातकरे रविर महत्व पुओ जातकरू आमे बृहस्पति स्थिति के नहीं तार भावी पत्नी पर कही परिबा। झील जातकरू रवि स्थिति के नहीं ता भावी पति कही परिबा। जदि झील जातकरे रवि भल स्थान में थिबे ताहले झीलटी भल वर पाइबो, मन लाखी वर पाइबो। पुओ जातकरे बृहस्पति यदि भल जगार थिबे ताहले से मन लाखी बधुटीए पाइबो। ये हैला बर बधुंकर निर्वाचन धारा। बृहस्पति एवे वृषरे आउ से वक्र पुणी रोहिणी रे। चंद्र आउ बृहस्पति मित्र। रोहिणी जिन चंद्रंकर मित्र से बृहस्पति मित्र। तेणु दशम थिले भी रोहिणी की गला परे बृहस्पति सिंह राशि को कल्याण करिवे। मे मासर शेष सप्ताह बृहस्पति मिथुन को जीवे। तेणु एकादश हेवे। एकादश बृहस्पति सिंह राशि को यथेष्ट बेसी सहयोग करिवे। आर्थिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक सबु क्षेत्र रे सिंह राशिंकर लाभ हेबो। 25 मसीह शनिंकर स्थिति एबे सप्तम थिला तापर अष्टम हेबो। कुंभर थिले शनि मीन को जीवे। तेणु शनि आदौ शुभ फल दे पारिबे नाही सिंह राशि को। बंधु शनिंकर कृपा करुणा पाइया को हेले दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ करंतु ना। निजे शनि दशरथ कहते एकमात्र तमे जड़े साहसी व्यक्ति जे कि मते बद्ध करने निष्पत्ति नहीं मो पर्यंत आसीगल
तुमर ये साहसिकता तुमको यथेष्ट बेसी धन्यवाद। मो दृष्टि जहाँ पर पड़े से जली पड़ी पाउंस हो जाए, किंतु तुमर तो किसी होनी, कारण तुमे निस्वार्थपर सेवा मो पाखु आसीच जन जगत को बंचेवाई। ये जन अर्थ मनीष नुह, जन अर्थ प्राणी, प्राणी जगत को बंचेवाई तुम आसीच। तुम निष्पत्ति दुर्भिक्ष न पड़ू। मु रोहिणी की गले दुर्भिक्ष पड़ो। मु तुम साहसिकता उपर संतुष्ट, मु तुम बर देवी। यह शुणी दशरथ स्तुति करते, स्तोत्र करते। ये स्तोत्र शुणी शनि बहुत प्रसन्न हेले एवं कहले, जो लोक जो मर्त्य, मर्त्य अर्थ कौन? मनीष। जो मर्त्य जो लोक थरे बा दी थर यही स्तोत्र को पढ़िब प्रतिदिन, ता प्रति कौन सी अनिष्ट चिंताहारा पोषण करी, तार मंगल कामना करी। मो बंधु शनि को करुणा पाइबा हेले दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ करंतु। राहु मीनरु एवं कुंभ को आसवे, सप्तम हेबे। अष्टम राहु क्षतिकारक, सप्तम राहु लाभदायक नुह, किंतु कुंभ राहुंक पाई मूल त्रिकोण होइथिबारु से प्रसन्न रहिबे। 25 मसीह राहु कहार किछि क्षति न करिया पाई एक प्रतिज्ञा करिवे, कारण भल जगार भल स्थान भल गृह से रही जगतर मंगल कामना करिवे। केतु एवं कन्या से सिंह को जीवे, द्वितीय अछंती जन्म हेबे। राहुंकर कुंभ जेभली, केतुंकर सिंह से भली मूल त्रिकोण, सी भी सिंह राशि मंगल कामना करेंगे। मो बंधु मु जहाँ सब कहली से विषय पुंखानुपुंख पठन करवा, देखा कौन लेखा अछि। सिंह र अधिपति रवि, जेपरी बृहस्पति नारींकर बल, सेपरी रवि पुरुषंकर शक्ति और सामर्थ्य। कन्या जातकरु रविंक स्थिति को नहीं विचार करी ता भावी वर कथा कह जाए। सेहीपरि पुओ जातक को निरीक्षण करी गुरुंक स्थिति को विचार को नहीं ता भावी पत्नी विषय कह जाए। 25 मसीह रवि जेबे सिंह पाई तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश हेबे, घरे नूतन परिवेश सृष्टि हेब, मांगलिक कार्य भी हेब, नूतन योजना कार्यकारी होई समस्त को आनंद देव। से समय है जून 15 रु जुलाई 13 जाए रवि षष्ठ हेबे, मे 14 रु जून 15 जाए दशम हेबे, पुणी जून 15 रु जुलाई 16 जाए एकादश हेबे, अक्टोबर 14 रु नवेम्बर 14 जाए तृतीय हेबे। जातक यदि रवि मेष, सिंह, कर्कट, मीन और धनु थे ते विशेष मंगल हेब। रवि कथा जहाँ कही पढ़ीदेली। बृहस्पति एवं वृषरे एवं से वक्र 4/2/25 से वक्र त्याग करेंगे। से एवं रोहिणी रे, एणु दशम हेले भी बृहस्पति आर्थिक उन्नति करने सहयोग करेंगे। गत थर बृहस्पति 20 दिन पूर्वर वृष को आसी जाते। हाराहारी 13 मास से गोटे राशि रहा कथा, एणु से मे शेष सप्ताह मिथुन को आसवे। सिंह पाई एकादश हेबे। एकादश बृहस्पति समस्त शुभ इच्छा पूर्ण करथांती। घरे मांगलिक कार्य हो पारे, योग्य संतान को उच्च पदवी मिल जाई पारे, आउ बहुत अर्थ हाथ को आसव।
ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁ ଦିନର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଉଦ୍ୟାନ ଉପବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଜମି କିଣିବେ, ଘର କିଣିବେ। ତେଣୁ ବର୍ଷର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧକୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧୁମୟ କରିବେ। ଯଦି ମୂଳ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ, ମୀନ, ଧନୁ, ମେଷ, ବିଛା ଓ ସିଂହରେ ଥିବେ ତେବେ ଏ ସୁଫଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଶନି ଏବେ କୁମ୍ଭରେ, ମାନେ ଶନି ସପ୍ତମରେ, ମୀନକୁ ଗଲେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ହେବେ। ଯାହା ଜାତକରେ ଶନି କୁମ୍ଭରେ, ତୁଳାରେ, ମକରରେ, ଏକାଦଶରେ, ଷଷ୍ଠରେ, ତୃତୀୟରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଫଳ ସେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଭାଜନ ହେବେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଶନି 29/3/25 ଶନିବାର ରାତି 9:40 ମୀନକୁ ଯିବେ। ସିଂହ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ହେବେ। ଶନି ଗ୍ରହ ବର୍ଷ ସାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଦଶରଥକୃତ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଦୈନିକ ଥରେ ବା 2 ଥର ପାଠ କଲେ ଶନିଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ଏହା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିଜେ ଶନି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ, ମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପଢ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ। ରାହୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 18 ମାସ ରହନ୍ତି। ସେ 28/11/23 ମୀନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ବକ୍ର ଗତିରେ କୁମ୍ଭକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ତତଃ 28/5/25 ଏହି ଯାତ୍ରା ସେ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ। ସିଂହ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଥିଲେ, ଏବେ ସପ୍ତମ ହେବେ। ଅତି ଅଶୁଭ ଥିଲେ, କୁମ୍ଭରେ ଥିଲେ ସେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଏକ ମନୁଆ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରାହୁ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ରାଜା ବୁଝିଲେ ପାଚିଲା ଧାନରେ ମହି, ରାଜା ବୁଝିଲେ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି କୂଅ କରନ୍ତି, ଜହିଁରେ ତିଆରି ହୁଏ ଦହି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି, ମନୁଆ ଗ୍ରହ ରାହୁ ପାଇଁ ସେମିତି। ରାହୁ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେତେ ସୁଖ ଦେବେ ସେ କଥା କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଶନିବାର ବିରି ପୋଡ଼ିଲେ ଭଲ। 7ଟି ବିରି ପୋଡ଼ିବେ। ଯଦି ବିରି ଡାଲି ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ସାବଧାନ, ବିରାଡ଼ିକି ମାରିବେନି। ବିରାଡ଼ି ପ୍ରତି କେବେ ଅବିଚାର କରିବେନି। ଯଦି କ୍ଷତି କରୁଛି ତାହେଲେ ହୁସ୍ ହାସ୍ କହିକରି ବାଡ଼ିଟାକୁ ଠକ୍ ଠାକ୍ କରିବେ, ଯଦି ପଳେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ପାଣି ଫାଣି ପକାଇବେନି। ଘରେ ବା ଶିବାଳୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ପଢ଼ିଲେ ରାହୁ ଖୁସି ହେବେ। କେତୁ ଏବେ କନ୍ୟାରେ, ସିଂହ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାତ୍ର ସେ ବି ବକ୍ର ଗତିରେ ସିଂହକୁ ଆସିବେ। ଜନ୍ମ କେତୁ ହେବେ, ହେଲେ ଜନ୍ମ କେତୁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହନ୍ତି ନା। ସିଂହ ରାଶି କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ। ସିଂହର ଶୁଭ କାମନା କରିବେ। କେତୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଯଦି କେତୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଭକ୍ତିରେ, ପ୍ରେମରେ ଓଁ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଖୁସି କରାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଲି ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 20ଟି ଦୁବ ପ୍ରତିଦିନ 2-2ଟା କରି ତାଙ୍କ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେବେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ। ଯଦି ଫଟୋ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବନି ନା, ତାହେଲେ ପାଦରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଲାବେଳେ ଓଁ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ କହୁଥିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ସିଂହ ପାଇଁ ଅଧାଅଧି 50% ଶୁଭ ଆଉ 50% ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଶନି ଟିକେ ଗଣ୍ଡୋଳିଆ କରିବେ। ରାହୁ କେତୁ ଯଦିଓ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି
ଆସିବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ କୁମ୍ଭକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସିଂହକୁ ଯିବେ ସିଏ ବି ଶୁଭକାମନା କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଶତକଡ଼ା 100 ଲାଭ ଦେବେ, ଶତକଡ଼ା 100। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ରାହୁ ମିଥୁନ କନ୍ୟା କୁମ୍ଭରେ ଜାତକରେ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ ଥିବେ ରାହୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଜାତକରେ ଯଦି ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଏକାଦଶରେ ମିଥୁନରେ କୁମ୍ଭରେ ଆଉ କନ୍ୟାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା 100 ସୁଫଳ ଦେବେ। ଜାତକରେ ଦଶାଧିପତି ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଶା ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେ ଯଦି ଶୁଭ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ମସିହା ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8033555583। ହେଲେ ଆପଣ ଆମୂଳଚୂଳ ଶୁଣିବେ, ମଝିରୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି। କେଉଁଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିବି ତାକୁ ସବୁ ସିନା ଶୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବେ ଯେ ସାର୍ କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କହିଲେନି, କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲେନି। ସବୁ କଥା କହିଲି। ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେବ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁଟା ଜାତକ ଖେଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଜାତକର ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାକୁ ଟିକେ ପଠାଇଦେବେ। ମୁଁ ପଛରେ ଉତ୍ତର ପଠାଇଦେବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।